Senior Nokia Bemar by Chapazagai, Bironia Bakastel Tabuk, Third Lajak Lukurau, one Amasa Jack, Amchayo, Zerano Koboi, British Chakaro, or Bemar by Chapazaka, Tabosa Zote, Korok, Shara Basin Slakabang, or Senior Nokia Bemar by Chapazaka, Kabrama Teleka, Haponi Tampang Rock, Hankote Bakastes Hakduk, Betegni, Mukte Tabo, Kamaitanka, Korok Mihim Lajak, Bemarok no, Kam Swam Rani Bagay. Sakdu bedeni fajingte saklajaka omo molni bemar rotavirus nei o bemar asamsa bohok sawo kepawo bohok derawo aboni bagai tui rokno tuiye ti kubuni thui rokno amjogi nene bagai rohor jagai tongo sak tanarni fajingte puila beremni khakajaka tuini bisingti no o bemar angkra nei birnia bakaste baratono nogor block mukhobja purbo kolabaria amtrio kabangkuke o bemar ba chaprojaka Biluniani first April Sakamno Kobe, Bakastani Kubuni, Sakamno Rogo, Bemarokno, Sakduk Swamuri Tongo, Abin Bishingo Gabankoke, My Sora Primary Health Center, they Bilunia Sakamnogo, Bemarokno, Rohojaka, Abna Kadibo, Borpatari Sakduk Rogobo, Box Hamani Bemak, Nugzaki Tongo. एरिया में बिलोनिया सब डिवीजन में बिलोनिया हॉस्पिटल स्पेशली बिलोनिया नगर पंचायत और माइचरा एरिया में माइचरा पीएचसी और माइचरा एरिया में जैसा वेस्ट कालाबा एरिया कुछ ग्राम पंचायत से शनिवार से लेकर हमारा माइचरा पीएचसी और बिलोनिया सब डिवीजन हॉस्पिटल में डायरिया एक्टिव डायरिया केसेस का बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स का एडमिट हुआ है। तो पिछले 2 दिन में हमारा सीएमओ साहब और मेडिकल टीम पूरे इसके लागू है। रैपिड एक्शन एक टीम हमने फॉर्म किया, इसका मूल कारण क्या है देखने के लिए, और इसमें तो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है ये सारा मैं इंक्वायर कर रहा हूँ। इस जगह पे माइचरा का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो भी हमने विजिट किया, सीएमओ साहब एक्सिक्यूटिव इंजीनियर DWS और माइचर, तो हमने वो भी चेक किया है। वाटर सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है, वहाँ पे कुछ होगा कि नहीं, और उसके सारे जितने भी पेशेंट्स हुआ है उसका स्टूल सैंपल्स वगैरह कलेक्शन करके भी हमने AGMC में डिटेल टेस्टिंग के लिए भेजा है। और दोनों अभी भी हमारे कंट्रोल में है। 28 तारीख फ्राइडे को जितने भी पेशेंट हुआ उसके बाद जितने भी पेशेंट्स के साथ हमने बात किया है, इंक्वायरी किया है, और घर में जाके विजिट भी किया है, अभी भी चल रहा हूँ। तो इसका जितने भी है पॉसिबिलिटीज़ हम अभी भी इंक्वायरी कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी पेशेंट एडमिट हुआ है सबका ट्रीटमेंट दे दिया, और बाकी बहुत सारे लोग अभी रिलीज़ भी हो गया, डिस्चार्ज भी हो गया। अभी कुछ लोग अभी भी एडमिटेड है, कुछ लोग आज भी आ रहा हूँ, सबका अभी देखभाल कर रहा हूँ। तो पैनिक होने का कुछ चीज़ नहीं है। तो सबका पास एक ही अनुरोध है कि सारा जो भी आप पानी वगैरह पिएंगे थोड़ा गर्म करके पिएगा, और आज 2 दिन के लिए आप बाहर से खाना थोड़ा सा कंट्रोल करके खाइएगा। तो जब तक एक कंक्लूसिव रिजल्ट आएगा बता देंगे। तो बाकी हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट ডিএম স্যার এক্ষুনি বললেন যে আমাদের প্যানিক হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে ডিএম স্যারের সহযোগিতায় আমরা হেলথ ডিপার্টমেন্ট পুরো হেলথ ডিপার্টমেন্ট আমরা 24/7 কাজ করছি। আমাদের স্টেটের থেকে আমাদের স্টেট সার্ভেলেন্স অফিসার ডক্টর অন্তরা উনিও এসছেন, আমরা সবাই মিলে দেখছি। স্যাম্পলস পাঠানো হয়েছে, জলের স্যাম্পল এবং যে স্টুলের স্যাম্পল। এবং আমি সবাইকে শুধু একটাই অনুরোধ করব যে আপনারা অযথা প্যানিক করবেন না। শুধুমাত্র খাওয়ার আগে টয়লেটের থেকে আসার পরে যখন আমাদের হাত ধোয়ার প্রয়োজন খুব ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করবেন। এবং যেটা ডিএম স্যার বললেন যে বাইরের খাবার একটু যদি সম্ভব হয় তাহলে একটুখানি কম এই কদিন খাবেন, আর নিজেদের সতর্কতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবেন। আর আমরা আপনাদের সঙ্গে পাশে আছি, আমরা কাজ করছি, আমরা সিচুয়েশন এখনও আমাদের আয়ত্তের মধ্যেই আছে, তাই ভয়ের কোনো কারণ নেই। এই রোগে আক্রান্ত কতজন হয়েছে টোটাল? এখন পর্যন্ত একদম সঠিকভাবে আমি বলতে পারবো না, তবে মোর দেন 150 জনের থেকেও বেশি পেশেন্ট আমরা বিলুনিয়া এবং মাইছড়াতে পেয়েছি। আরও কিছু বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে এরকম তো ঘটনা? হ্যাঁ, বিচ্ছিন্নভাবে, এমন কোনো পার্টিকুলার জায়গা নেই যে ওই নির্ধারিত কোনো একটা পার্টিকুলার। আপনারা আজকে ভিজিট করে প্রাথমিকভাবে কি মনে হলো, জলের থেকে না খাওয়ার থেকে না অন্য কোনো কারণ থেকে? এটা তো একটা প্রাথমিক অনুমান, ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছেন সেটা আসবে, তো আপনারা বিশেষজ্ঞরা আজকে ভিজিট করেছেন, তো কি মনে হয়েছে প্রাথমিকভাবে আর কি? এটা অনুমান, ঠিক বুঝে উঠতে আমরা পারিনি এখনো। আমরা তাই জন্য
আর তাহলে জলের এটা যদি sample আমরা খাওয়ার জনগণের sample কাছে পাঠাচ্ছি। পৌঁছে দিই তাহলে ওরা আরো সতর্ক হবে যে এটা হ্যাঁ। ঠিক হতে পারে। আমরা যে তো প্রাইভেট যে ভেন্ডাররা রিপোর্ট কি আছে আজকে চলে আসবে না দেরি করে আসবে? 2 দিন সময় লাগবে রিপোর্ট আসতে। আচ্ছা। তাই জন্য সবাইকে বলছি বাইরের খাবারটা একটু কম করে খাবেন, আর জল আধ ঘন্টা ধরে অন্ততপক্ষে ফুটিয়ে তারপর সেই জল ঠান্ডা করে খাবেন, আর সময় মতো হাত ধোবেন, তাহলে অনেকটা কন্ট্রোল করা যাবে। আমাদের সঙ্গে সাহায্য করবেন সবাই। ধন্যবাদ। ঠিক আছে।